Juga salam. Ashe normal jo. Chalbuji char ga tranger rasbi yesas. Khiri triti pon da par wayo aji bash ban thalier. Sak nebe आलू शतस तकरीबन 2 घंटा का 50 मिनट बिली बे आलवे शूदे आलो हो अने के दिशर सो पाशनत अने गोशल हरायर बेचुना से वक्तर वतस तो सो पाशनत अदे थाने दिश पूरी दुनात नीलिया से लगा दे बे नीलिया से आबात असी ए बगे हुनगे बश बोनसस बे हुनो छुपर गे आलो अजीत बड़ी हिचनी शुरू बेच तो ए बे बड़ी हिचनी जो फतूट गई तो दे थे पार नि टोक द पर दे वही फतू आल के हिचनी थोनस ए के हिचनी हम तो आन चोके बे मस्त छोटा न बुयत थम अने दिश आबाद थियन ए दाद माले केस हलाल कमाई तलाश मजा रात सूर्य एक्थनस तो असई हमीद रागा चुनी उमर वैबे सुख तो कमक वो तो खेनर ए वक्तर मंजर जे कसो कमक चगा थे बच्चों बोनसस मंजर दे सुकी दे आदानी चला बिगस तो कैसे सना खंदा बे लगी अच्छा तो खैराल वादस तो क्यों आलो सगा लम थे मेहमान वतन थे रे आई हाय ऐसे मेहमान नवाजी थे जबरदस्त हर बे हरा रे मेहमान नवाजी था सब जे खान दिए बे चाबे पूरी मशो थे आई हाय देन ए मिरीगन ए नो याद बेस्तन बसन बेस्तोनस एनो करते बुलंदी तरजात करते दुआ का थाना ने तो आश चूंकि सोसकी लई यानी आन अजी बड़ी हिचने को चश्मा वही थोनस ने ऊंचाई वही और ऊंचाई वही बसकाबो थे रे सोस खुदाई थी ये तो रातू का यार हुआ तू ने आज पहली दफा हो तो 1 साल पहला बस ये तो चश्मा अच्छा तो अश वही जेक महसूस थे आज जेक पशीगा जेक तुझसे अलकानी होते थे आशवे काफी बस नहीं ली बिन काफी मेहनत थी इंजक से और मजा हो तो आज सही प्रोग्राम अच्छा आल के खुदाई नोमत के कुर्बानी थी ये ऐसर ए जगो ए चके जेक महसूस थे नो जेक पैगाम देनो किते ए शुदा रहन के किलिप चिप बाना ये तेज गया थे आइन में जे मेहनत और मुतो सार अंसु मिस्ट तरीका से प्रोग्राम तो तना बस ये नु तो वही बरकरार पे आए सही और ने तोम के जमीन छट बफत बिगिन ए आबाद तो दिफारी शुदा से आइन में हाँ तो आन मस छोट अने पशरमुस साथ अनग बुयत थम के जारस के दारस खिरी कोमक नुश तो आन वही कमक मेहनत थे मैं ख्याल तू गवानो ने अजी तो मेरे से बड़ी हिचनर वही कायाक देज बहनो आन वही इश्पित लोकेत तो चार ए पूरी इश्पित लेनो तो यार कायाक थे सो तेन कायाक समुटेनो आलो यार वही बोलो बेस तकरीबन 40 मन स्पीड वाश अच्छा मगर नहीं चाचा बस दूसरा अलग लोग काटी वे लोनस सही तेन फतनो ने वही कमी बे के वजह से 10-15 मन स्पीड वाश थे बारार एक चीज एक पर जी मैं की लू मसौ बियन एक छक जो न कई कहानी एक थे सो तो ए जेक बिले से जो नहीं कहानी जा आदेश की मस यार वातस वाले हराया तुम बल्दियर बेटुस उसमा अच्छा बेटुस तो रोकने तो तुम कैसे रो फाती बल्दियर सही फाती सुरोजन का या वे तो कमर रुगुन अरुगुन तो मत ले बिन ने दरुबो वही मत ठगेगा दरुबो मशहूर है मशहूर है फाती है तो वाला फाती अदब रेक बिगस तो कम साजी की तो कम साजी रेक भी रा यारो जोन न्यादू निजी अदब शारक बो रा मैं जेल ने खाते मैं जकुलपुर खड़ा भी साल बड़ू को सुवा याला अच्छा जिलाई भी जाई जोश अरु हरिगोस बेलगी तो दो टार थी नुसो पात को मावा नुसो होशश गो और फर्जी गो ऐसे वो जागो कुछ सही ना अगर ऐसे फिले ले पोए जे ऐसे रोड में दीजन अच्छा वाह अगर फिली लेना पो तो जिंदा बेन और वो ही बस बचत बेन न तो तुस लाई अच्छा ए दिशेर मस्जिद के जोनी है ना मस्जिद सही अच्छा मैं माखुन चाचा का सुनियो अरे और नो यो केल मेरे शिव बोला अच्छा वो दही आल तो की वजह आले होते नहीं नट तेनिश अच्छा तेन नुश यानी ओ किल मायरुस जोन खाना जोन खान ऐसे वो तो मजी रो ट्रेन अच्छा आया रसू खूब खान अच्छा दूसरा आन खिरी बग हरायर एक ईरान के
روماو جو نکسوته ای جک پردونو اصل شکران با مسئله اه تو وای ان بیس هرای سست عموما روی بکی بیس اچھا تو شو جون بنه شو جون سے جگہ نہ صحیح اجی تال نہ پری آئین یہ دس کہ وجود تھی نا اجی سینا جی صحیح بیس او مامای او ماما سے جو مائی کی چاہتے کرے صحیح بیس کرے دے بشار وی ما جگہ نہ تھے وہ بے بے نہ تیرا او ہرایر بینے بیس شو جون گرو شو بینے جون سے مون جگہ تھا کینو جون اسکور دے اچھا سوا دینا سما دے بابا تو حمید گا اش تو حیران بٹ رہے گا نا تو اے بے کھیری تو جگ ار بے آلگا نہیں آئین تو ادائن وہی اجی ہرایر وہی سکون سانچ بہنو انے اصل حلال رزق کے تلاش اور تم والے اولاد اٹھ کا جنی یعنی تم دش بیاک پشرنو یہ بہل بو تم امالو کا بہلنو تم دادو پردادے کا بہلنو رار کنڈیت اسینو راس آنوے ان دش تم آباد تھین پرین اسے دادا مال پردادے گا ان بے بے بین تو ایس کا ہاتھ ہون تھے نو دش آباد بیت کہے تو ہیو نو سنگ بھائی تو تم دادے مالو یعنی پرداد اٹھا بہلنت تو والا را تو میں نے دش آباد تھا تاکہ ان دشر ان دش آباد بھی ان زمین سے گا ان بیردیس کا سٹ دعا دے گو مال سے گا دعا دے ان تم تلوس کا دعا دے انی کوشل ہرائے ان خوبصورت مللی جنت جو انی موری گینی اجازت دو خموس خدا یار